السلام عليكم ومرحبا بكم في شيوات حفصة الحلقة العاشرة. اليوم بما أنه رانا في موسم الفراز راح نحضر لكم تحلية بالفراولة. للمقادير راح نحتاجو 500 ملل من الحليب، 2 علب ياغورت جو فراولة، 250 غرام من الفراولة مقطعة قطع صغيرة، 4 ملاعق كبار من السكر كريستاليزي سكر عادي، ملعقة لافاني، 2 مغارف مايزينا ومغرفة زبدة، وعندنا بسكوي محشو بالشوكولاتة. راح نعاود المقادير باللغة الفرنسية ونبداو في طريقة التحضير. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous préparer un dessert à la fraise. Alors, pour les ingrédients, on a besoin de 500 ml de lait, 2 pots de yaourt goût fraise, 250 g de fraises coupées en petits morceaux, 4 cuillères à soupe de sucre cristallisé, 1 cuillère à café de la vanille, 2 cuillères à soupe de maïzena, 50 g de beurre et biscuits fourrés au chocolat, colorant alimentaire orange، ملون غذائي برتقالي. دروك رايحين نبداو في طريقة التحضير. الحاجة الأولى، la première des choses, on va verser de lait. فرغنا الحليب ونزيدو. Et maintenant on rajoute la maïzena. نزيدو المايزينا. ونزيدو et on rajoute le sucre et la vanille. نزيدو السكر ولا vanille. Et on mélange le tout. نخلطوهم مليح. دروك نديروهم على نار هاديه حتى يتقل الخليط تاعنا. Et maintenant on porte à ébullition. On commence à remuer. نبداو نخلطو في الخليط حتى يتقل. نعاودو نرجعو لكم. Comme je vous ai dit, on mélange et on porte à ébullition. كما قلت لكم نخلطو حتى الخليط تاعنا يتقل. Regardez, notre mélange il devient épais. الخليط تاعنا دروك تقل. Maintenant on va rajouter le morceau de beurre. دروك زدنا قطعة الزبدة. Et on mélange. Après, on laisse refroidir pendant 15 minutes. بعد ما تقل الخليط تاعنا خليناه برد شويه. ودروك رايحه نزيد علب تاع الياغورت. Et maintenant je vais rajouter les pots de yaourt. Notre mélange est prêt maintenant. Il reste que faire le montage. الخليط تاعنا دروك راه واجد ورايحين نحطوه في كؤوس تقديم. Mais avant de faire le montage, je vais vous montrer une petite astuce pour garnir les bordures des coupes. Alors, j'ai mis ici un peu d'eau et رايحه نوريكم كي نزينوا الحواف تاع الكؤوس. درت هنا شويه ما et un peu de colorant orange. خلط شويه مع ملون غذائي برتقالي. Regardez comment je vais faire. شوفوا مليح كي رايحه ندير. On fait comme ça. Puis on met dans le sucre pardon. درناه في الماء تاع اللي كان فيه ملون غذائي ودرناه في السكر. Regardez. On a une bordure décorée. دروك رايحين
نديرو الخليط تاعنا في الكؤوس. Maintenant je vais verser un peu de notre mélange. C'est la première couche. La deuxième couche, ça sera de biscuits coupés en petits morceaux. دروك الطبقة الثانية راح ندير بسكوي كون مقطعاته. Voilà, la troisième couche, ça sera un peu de fraise. الطبقة الثالثة راح تكون فراولة. Et la dernière couche, ça sera le flan. Voilà. Maintenant, je vais le garnir avec un cigare de gaufrette et une fraise. Voilà, notre dessert est prêt maintenant. Il vous reste que le mettre au frais pendant 3 heures et après il sera prêt à manger. دروك الخليط تاعنا راه واجد، الفلون تاعنا راه واجد، ندخله للفريجيدير مدة 3 ساعات وغادي يكون واجد. Si vous avez aimé la recette, n'oublions pas d'abonnez-vous sur ma chaîne. إلا عجبتكم الوصفة ديروا جيم الفيديو وديروا ابوني لا شين تاعي. Au revoir.